ایک منٹ آصف بھائی آپ کریں بات کرے گا. جی جی ام صاحبہ یہاں پہ کوئی آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا کہ آپ یہاں پہ لوگوں کے ٹیسٹ لیں, یہاں پہ آ کے امتحان لیں, آپ اپنا سوال کریں, اپنا چلو جی. یار لجنا ہے, لجنا سے امید بھی کیا ہے آپ کو, وہ بس اپنے جو ہے نا ویوز بنانے آئی تھی, نکل گئی ہے, ختم. اس کو اس کے لوگ ہی وہاں پہ براڈ پہ اس کو اس کے اوپر ملامت کریں گے اس کو کہ تجھے جا کے وہاں پہ سوال بھی نہیں کرنا آیا, اگر سوال کیا ہے تو جواب دیا, پھر سوال بدل لیا. اس کا اتنا بھی حافظہ اور نہیں گالیاں اور دیکھیں گالیاں دینی شروع کر دیں. گالیاں بھی یار عثمان بھائی میں نے اس کی میرے پاس ویڈیو بھی شاید پڑی ہوگی, جتنی بڑی ہے یار چھوٹے یار قاسم, یار تم لوگ باز نہیں آ سکتے قاسم. بات میں کیوں آؤں, خود بولتی ہے, میں تو جو ہے لجنا ہوں تو میں چھوڑو کیسے یار, بات کروں. چھوڑ دو. اس کا کام اس کی براڈ پہ, ہم ایویں اس کو جو ہے وہ ادھر مشہوری دیں یا ایسی کوئی بات کریں. ہاں وہ آئے عزت سے بات کرے, کہے میں اپنا سوال ہے, یہ میرا سوال ہے, معین سوال کرے, سوال کا جواب لے لے. ہم کوئی نہ ان سے لڑنے, وہ پہلے کہہ رہی ہے کہ اپنا امتحان دو. لجنا تیری کتے کے بچے تیری ماں ہے, سمجھ آئی, کسی حرامی کی اولاد. لجنا تیری ماں ہے, تیری بہن ہے. لجنا تیرا ملک اور دنیا میں تم لوگوں نے ضرورتیں جو کی ہیں انشاءاللہ لبن ڈیا تینوں, وہ سائیکل تے تینوں لبن ڈیا تینوں. اور نہیں سلیم امیر پیچھے پیچھے ویندے لب رہا ہے یار. نہیں ملک بالکل بہت لبن ہے یار. آج جڑا ہے رپورٹاں کرا کے بند کرانی ہے میری آئی ڈی. معذرت صاحب میں نہیں سنیا کہ میرا مائک پہ چلتا ہے, وہاں بیٹھے سے چاپے لانے معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان میری بات سنیں, اگر کوئی آیا بات کرنے تو اس کے ساتھ پوری ڈیبیٹ کرتے ہیں, باقی سب کو نیچے اتاریں, انہیں اوپر بلائیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں تو عمر باپ کو میں لے لیتا ہوں. تو آپ سارے بھائی یار دیکھو, میں نے کتنی بار کہا ہے کہ ایک بندہ بات کرے. مفتی صاحب آ گئے ہیں تو عمر باپ صاحبہ اوپر آ جائیں, مفتی صاحب آ گئے ہیں تو آپ اپنا سوال کر لیں ادھر آ کر. میں نیچے اتارنے لگا ہوں باقی سب کو اتار دیں. یہ کمنٹ آف کر دیں. میں نے کہا تھا کہ میں تو پھر نہیں بیٹھ سکتا کہ جب کمنٹ آن ہوں گے تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سارے ہی بندے گفتگو کریں, ایک بندے کو سامنے لیں, بس وہ بندہ بات کرے. تو آپ لوگ سارے جب شروع ہو جاتے ہیں یہ پھر اچھی بات نہیں ہے. تے ام صاحبہ کو آپ بات کریں, کوئی ایک بندہ کر لے, کوئی سا بھی وہ چن لیں. وہ کہہ رہی ہیں, بار بار کہہ رہی ہیں جی ایک بندہ سامنے لیں, تو ٹھیک ہے, ان کی بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک بندہ بات کر لے بس, ٹھیک ہے. وہ جو ہے سوال انہوں نے پہلے تو اردو یہاں پہ نہیں غلط دیکھے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. جی میں حمایت بالکل بھی نہیں کروں گا, جو غلط ہے وہ غلط ہے. جی یہ سارے مطلب اس کے بعد وہ ایک تو دیکھیں خاتون ہے, بھلے خاتون کسی کافر کی ہو, ہمیں یہ زیبا نہیں کہ ہم بدتمیزی کریں, ٹھٹھا کریں, یا مطلب ہاں جو اصولی چیزیں ہیں وہ ان پہ بات کریں گے, ہم ضرور کریں گے. بالکل غلط ہے, یہ طریق ہمارا نہیں ہے. استاد محترم میں نے ابھی انہیں کہا نا کہ بھئی ہم یہاں پہ کوئی ٹیسٹ دینے کے لیے نہیں, تمہیں بیٹھے یہاں پہ سوال کرو جو تمہارا سوال ہے. ہاں چلے ایک بندہ کرے, ان کو دوبارہ کال پہ لے. آگے سے چیزیں اتارنے شروع کر دی. جی چلے ٹھیک ہے, وہ جو مرضی کریں, وہ جو مرضی کریں. تو آپ آصف پھر بات کریں, یا عثمان کر لے, یا جو بھی, ایک بندہ سامنے لیں جی یہ بات کریں گے, یہ طریقہ کار ہے. تو میں سن رہا ہوں بیٹھ کے نیچے. جی استاد محترم میں نے ریکویسٹ ڈالی ہے تو وہ آ جائیں. بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آصف بھائی, آپ نے کہا گفتگو کریں تو بھائی کچھ نہیں بیچ لے سمجھتے. تو میرے باپ صاحبہ آ جائیں اوپر, اپنا سوال دوبارہ کریں آ کر. استاد محترم نے کہا ہے کہ ایک ہی سب کو اتار دیا ہے, آپ آگے اپنا سوال کر لیں. مفتی صاحب نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں.
نہیں شاید وہ اب آنا نہیں چاہ رہی، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اس وقت مصروف ہو گئی ہیں، آنا نہیں چاہ رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب نے اجازت دی ہے، آپ آئیں، آ کے گفتگو کر لیں، ہم اتنا ہی آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے سب کو سمجھا بھی دیا ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی ہے، عورت ذات ہے۔ آپ نے اوپر آ کے کہا تھا کہ میں پسند نہیں کرتی کہ کوئی کتوں والی زبان بولے، اس طرح تو ہم نے بھی بتا دیا تھا کہ ہم بھی ایسے پسند نہیں کرتے، ہماری براڈ کا یہ ماحول نہیں ہے۔ لیکن چونکہ براڈ میری ہے تو میں ہر ایک کا میوٹ تو نہیں کر سکتا، ہر ایک کو چپ نہیں کروا سکتا۔ کوشش کی ہے، آپ آ جائیں اوپر اور آ کر اپنا سوال کر لیں۔ اس کے بعد جو مفتی صاحب کا جو عثمان بھائی آپ دیکھیں کہ عثمان بھائی آپ دیکھیں کہ ہم نے پھر بھی کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات اس کو نہیں کی، جس طرح سے اس نے ہمیں گالیاں نکالی ہیں نا عمر رباب صاحبہ نے، اس طرح کی فوحش گالی کسی نے بھی ہم میں سے نہیں دی۔ تو یہ اپنی علمی قابلیت تو انہوں نے خود ہی یہاں پہ شو کروا دی ساری دنیا کے سامنے، وہ ریکارڈنگ ہو گئی اور وہ یوٹیوب پہ بھی چڑھے گی۔ اب جب وہ یوٹیوب پہ چڑھے گی، ٹک ٹاک کے اوپر چڑھے گی، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی اس عورت کی علمی قابلیت کیا ہے۔ اس کا فعل اس کے ساتھ ہے، وہ ریکارڈنگ تو چلے ہو گئی ہے، اس کا فعل اس کے ساتھ ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے نا کہ ہے تو وہ عورت ذات ہی، تو عورت ذات نے اگر کوئی بری بات یا گالی کوئی دے دی ہے تو ہم سب کو گفتگو یا ٹھٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ اپنی بات خود ہی ایسے کر رہی تھی تو بندہ جو ہے وہ خود ہی اپنا مذاق بندہ وہ ہاں جی جی جی۔ آپ دیکھیں انہوں نے آ کے یہاں پہ دو غلطیاں کی۔ ایک تو ہمارے سامنے بیٹھ کے تو بڑی علامہ فہمہ بننے کی کوشش کر رہی تھی، اور انہیں یہی نہیں پتا کہ خارجیوں کہنا ہے یا خوارجیوں کہنا ہے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خوارجیوں لفظ نہیں ہے، خارجیوں لفظ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں جی آپ یہاں پہ لوگوں کو فتوے لگا رہے ہیں۔ بھئی آپ کا سوال ہی درست نہیں ہے۔ رافضیوں کے اوپر فتویٰ آج نہیں ہے، رافضیوں کے اوپر فتویٰ تو 1400 سال سے ہے، اور خارجیوں کے اوپر بھی فتویٰ 1400 سال سے ہے۔ اور یہ جو ہیں دیوبندی، یہ خارجی ہیں، ان کے عقائد تمام خوارج والے ہیں، تو ان کے اوپر فتویٰ ایک تو 1400 سال پہلے بھی فتویٰ لگایا ہے نا صحابہ نے ان کے اوپر، اس کے بعد ان کے اوپر آج سے غالباً کو 125 سال پہلے علماء عرب نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہیں۔ یہ آج بھی جو ان عبارتوں کا دفاع کرتا ہے، اگر وہ اس کے کفر اور عذاب میں اگر کوئی شک کرتا ہے نا تو وہ بھی کافر ہے۔ ہم نے نہیں فتویٰ بھائی کوئی بھی لگایا کسی کے اوپر، یہ فتوے ان کے پاس ان کے اوپر لگ چکے ہیں، اور یہ قیامت تک جو بندہ بھی ان عبارتوں کا دفاع کرے گا، حفظ الایمان کا، تقویت الایمان کا، صراط مستقیم کا، تحذیر الناس کا، جو بندہ دفاع کرے گا وہ آٹومیٹکلی وہ بندہ اس فتوے کی زد میں آئے گا۔ وہ ہمیں اس کے اوپر فتویٰ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہی ہمیں مورد الزام ٹھہرائیں، ہمیں نہ مورد الزام ٹھہرائیں۔ جائیں جا کے ان عبارتیں، جن لوگوں نے ان کے اوپر یہ عبارتیں لکھی ہیں، جائیں ان کی قبروں پہ جا کے آپ جوتیاں ماریں ان کی قبروں پہ جا کے کہ کیوں یہ غصاخی کی، کیوں اللہ کی شان میں غصاخی کی، کیوں نبی علیہ السلام کی شان میں غصاخی کی، جائیں انہیں جا کے پوچھیں۔ ہمارا تو کام ہے صرف کہ جو لوگ لبادہ جن لوگوں نے اسلام کا اوڑا ہوا ہے نا، اور مسلمانوں میں بھیڑے مان کے گھسے ہوئے ہیں نا، بھیڑیے کی شکل یعنی ہے بھیڑیے ہیں لیکن بھیڑوں کی کھال اوڑھ کے تو مسلمانوں میں داخل ہوئے ہیں نا، ان کو ہم نے نکالنا اپنی صفوں میں سے باہر۔ بس اتنا سا ہمارا مقصد ہے صرف۔ عثمان بھی لے لیں، پہ دیگر ساتھیوں کو لے لیں اوپر کال پہ، انہوں نے تو آنا نہیں، لے لیں۔ استاد محترم بھی اگر استاد محترم اگر مناسب سمجھیں تو شاہ صاحب بھی آ جائیں۔ نہیں عمر رباب چلے گئی ہے تو استاد محترم بھی چلے گئے ہیں۔ السلام علیکم عثمان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وہ میرا کہ مائک چلتا ہی پیا؟ نہیں آپ کا مائک نہیں چل رہا تھا۔ اچھا میں کہ شاید مائک پر چلتا سی تے میں کہ وہ منو تساں کڈیا تے میں پھر بعد چ کہ استاد محترم چھوٹا بھنیوا بیٹا سی گلاں پہ کرتے ہیں تے میں کہ مائک چلدا پیا۔ معذرت، میں سوری بھی کی تھی کہ معذرت مجھے نہیں پتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مان بھائی اور ابو حسن بھائی، یار یہ بڑا عجیب ہوا ویسے، سنیا وہ ساری ساتھی جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے، بات کرنے دینی چاہیے تھی، میں اس بات کے حق میں ہوں۔ نہیں کیونکہ گفتگو ہوتی نا جب کاشف بھائی
تو گفتگو کے دوران ہمارے بھائی جب وہ موجود بھی ہو تو ایسی کوئی بات کر دے، پھر بعد میں اس نے کلیم کیا کرنا ہے کہ دیکھو انہوں نے مجھے پرووک کیا تھا، انہوں نے مجھے ایسے کہا تھا تو میں نے گالیاں دی۔ یار یہ رضی مربی آئے ہیں، رضی مربی صاحب آ جائیں یار، وہ جو آپ کہتے ہیں دیوبندی ہیں وہابی ہیں آپ، تو آ جائیں یار، وہ آپ کو میں بتاؤں کہ میں کیا ہوں۔ کھول دیں آپ عثمان بھائی، آ جائیں یار، ریکارڈنگ لگا لیں آپ بھی، احمد انصر رضی مربی صاحب آپ بھی ریکارڈنگ لگا لیں اور پوچھیں، مجھ سے پوچھیں آ کے کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ فتاوی جات اعلیٰ حضرت کے مانتے ہیں، آپ کا اجماع کدھر ہے؟ آئے ذرا پوچھیں مجھ سے۔ میں تو آپ کے وہ یوٹیوب چینل پر بھی جاتا ہوں، آپ لوگ لیتے ہی نہیں ہیں کال پہ، پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہے، وہ میر سلیم نے بتایا ہوا ہے اس کو نہیں لینا، فلاں کو نہیں لینا۔ اتنے ڈرپوک ہو تم لوگ، اور اپنی براڈ پر بیٹھ کر تم لوگ ہمیں بات بھی نہیں کرنے دیتے، اور پھر یوٹیوب چینل پر بھی ان کے میں جاؤں رضی مربی کے، میں وہ چلو مرزا انجینئر تو بگوڑا ہے ہی ہے، ہم کہتے ہیں ان سے اچھے تو قادیانی ہے کہ چلو کسی نہ کسی مسلمان کو لے کے وہ گفتگو تو کر لیتے نا، لیکن ان میں سے بھی یہ ان کو لیتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس کو کچھ تھوڑا بہت علم ہے، تھوڑا بہت اس کو علم ہے، تو اس کے ساتھ یا تو فرقہ کھیلیں گے تو یا اس کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ تو مربی صاحب آؤں ذرا اوپر، نہیں چلے گئے بھائی، بندہ بھی چلا گیا۔ ردی مربی اور میر سلیم یہ جتنے ہیں بگوڑے نہ اپنی براڈ پہ ہمیں لیتے ہیں، لو میں کال پہ مجھ سے پوچھو آگے تمہارا فرقہ کیا ہے، دیکھو میں تمہاری دھجیاں اڑاتا وہاں پہ۔ شرط یہ ہے کہ مرد بن کے بات کرنی ہے کہ اگر تم 2 منٹ کرو گے نا گفتگو تو ٹھیک 2 منٹ مجھے ملنے چاہیے، تو ان دو منٹ میں ہی یعنی کہ جو وقت ملے گا انشاءاللہ اپنے دلائل، ہم دلائل سے گفتگو کریں گے، تو کوئی تمہیں گالی نہیں دیں گے، تمہارے گھر کی کتابیں تمہارے گھر کا ہی بتائیں گے، فرقہ کھیلنا ہے تو آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، فرقہ ہی کھیلیں گے، تمہارے گھر کی کتابوں سے کھیلیں گے۔ جی بابر بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آلریڈی ریکارڈنگ پہ لگا ہوا تھا موبائل پہلے ہی، میں کافی دیر سے میں نیچے ہی بیٹھا ہوا ہوں، اوپر نہیں تھا میں۔ مان بھائی کمنٹ کھول دیں آپ، جب کوئی اس طرح کا سین ہو تو پھر آف کر دیا کریں۔ نہیں بھائی اب نہیں میں نے کھولنا، مفتی صاحب پھر آج ہے نا ناراض ہو کر کے غصہ ہو کر کے اب نہیں میں نے کھولنے کمنٹ، کچھ نہیں ہوتا۔ کا گفتگو کا انداز اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو نا تو وہ قادیانیوں سے جب یہ گفتگو فرما رہی ہوتی ہیں نا یہ محترمہ، تب آپ دیکھیں ان کے وہ جو ہنسی اور کھلکھلا کے ہنسنا اور ان کی جو علمی گفتگو ہے نا وہ وہاں پہ سننے والی ہوتی ہے جب یہ قادیانیوں کی براڈ پہ جاتی ہے۔ یہ دیوبندی ہے؟ دیوبندی ہے۔ دیوبندی صرف نام کا کہتی ہے تاکہ لڑائیاں کر سکے، خود یہ بات بتا چکی ہے کہ میں دیوبندی بھی نہیں ہوں، نہ میں بریلوی، نہ میں اہل حدیث، نہ میں شیعہ، کہتی ہے میں اب سیکولر ہوں اور مجھے سیکولرزم پسند ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو نظریات ہیں ان کو، مذہب کو دبایا جائے، ختم کیا جائے۔ کیا کہتی تھی تم لوگوں نے پاکستان کا یہ کر دیا، تم مذاہب نے پاکستان کا وہ کر دیا، یہ کیوں کہتی ہے؟ یہ اس لیے کہتی ہے، دیوبندی کا نام اس لیے لیتی ہے تاکہ فرقہ واریت ہو، اور سیکولر کی تعریف ہی یہی ہے کہ آپس میں فرقہ واریت کرو، لڑو اور مذہب جو ہے وہ دب جائے۔ وہ اچھا خاصا ہمارا موضوع کو چل رہا تھا، وہ بیچ میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے جو ہے نا وہ سارا کام خراب کر دیا۔ عثمان بھائی وہ پھر جو ہے وہ موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، پھر تو آپریشن جو ہے نا وہ شروع کیا جائے۔ یہ ذرا اس کے اوپر ذرا گفتگو کریں کیونکہ میں تھوڑی دیر کے لیے نا میں نے بزی رہنا ہے، میں نے ذرا جانا ہے دوائی لینے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگ وہ جو مفتی صاحب والی ویڈیو کاٹ کے انہوں نے جو دجل کیا ہے نا انہوں نے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو کریں آج۔
ان کا جو دجل ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگ اب کس طرح سے جو ہے نا یہ لوگ اب دجل کے اوپر یہ اتر آئے ہیں اور لوگوں کی ویڈیوز قطع برید کر کے تو اپنے کفریہ عقائد جو ہے نا ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیوبندیوں، اس طرح سے تم لوگوں کی جان جھوٹنے والی نہیں ہے، اس طرح سے تم لوگ کبھی بھی سچے نہیں ثابت ہو سکتے، بلکہ الٹا تم لوگ الٹا پھنستے جا رہے ہو۔ جیسے جیسے تم اس طرح کے اوچھت کنڈے استعمال کر رہے ہو نا، تم الٹا پھنستے جا رہے ہو۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ تم لوگوں نے کیا کیا فراڈ یہاں پہ اب یہ تم نے شروع کیے ہیں، یہاں پہ دجل شروع کیے ہیں، تو وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تم لوگوں کے چہروں پہ جو نقاب تم لوگوں نے اوڑھے ہوئے ہیں نا دین اسلام کے نام پہ، وہ تم نے خود ہی اتارنے شروع کر دی ہیں۔ جیسے کہ وہ شکیل پٹھان نے وہاں پہ کہا کہ جی میرا اب آج کے بعد میرا دین و مذہب یہ ہے۔ دین و مذہب آپ دیکھ لیں، حالانکہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یار میرا دین اسلام ہے، اس نے کہا میرا آج کے بعد دین و مذہب یہ ہے کہ میں نے بریلویوں کو گالیاں دینی ہیں۔ اب مجھے فتویٰ چاہیے کسی عالم دین سے کہ جب کوئی انسان یہ کہے کہ آج کے بعد میرا دین و مذہب یہ ہے کہ میں نے گالیاں دینی ہیں، اس بندے کے اوپر کیا حکم لگتا ہے؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے خود یہ بات کر کے کیا خود وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکل گیا کہ اس نے کہا کہ میں دین اسلام کو چھوڑ کے آج کے بعد میرا دین و مذہب یہ ہے کہ میں نے گالیاں دینی ہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا فیضان بھائی، عثمان بھائی، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ ٹوک دیں۔ اگر میں الفاظ کو غلط استعمال کر رہا ہوں، یہ اس نے نہیں کہے تو مجھے ٹوک دیں آپ۔ بالکل اس نے کہے ہیں، بالکل کہے ہیں۔ ہاں جی، جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ السلام ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ میں صرف 1-2 منٹ لوں گا اس کے جو یہ ام رباب جو ہے، یہ عورت دراصل مودودی اور اس کی جو چین ہے نا اس کی پیروکار ہے، اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار ایز یوزل، جو قادیانی بھی ڈاکٹر اسرار کو فالو کرتے ہیں اندھادھند۔ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ڈاکٹر اسرار کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں قادیانی بھی، اس کے غیر مقلد ہونے کی وجہ سے۔ یہ عورت واقعتاً یہ لجنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا لباس پہن کے آئی ہوئی ہے، کینیڈا میں ہوتی ہے، نصرت نام ہے اس کا۔ اسائڈ فرام اس کا جو لیکچر دینا یا علمی گفتگو، جو کہ سو کالڈ علمی گفتگو اپنے آپ کو بولتی ہے کہ میں نے عالمہ کا بھی کورس فلانا فلانا سے کیا ہوا ہے، جو کہ اور یہ رحمت بی بی جیسی فسادی اور اخلاق سے گری عورتوں کے ساتھ بھی اس کا پورا انہوں نے ایک گروپ بھی بنایا تھا عورتوں کا دجل کرنے کے لیے، جس میں نام نہاد ہمارے جو مسلمان بھائی جو کہتے ہیں جی ہم بڑے ڈبیٹر ہیں، جن کو صحیح طرح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، جو کہتے ہیں جی ہم ڈبیٹ کریں گے اور ان کو شکست دیں گے، شکست فاش اپنا قادیانیوں کو، وہ جناب اس کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کو لیکچر دے رہی ہوتی ہے، درس و تدریس کا نظام بنایا ہوتا ہے اس نے، اور قادیانیوں سے زیادہ ایسے ایسے سوالات پوچھتی ہے جو کہ میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں قادیانی از خود اس کو واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں کہ تو آج ساڑھے کو لیا سوال پوچھنا ہے۔ بہت عرصے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے اس کو ایکسپوز بھی کیا تھا، اور یہ جتنے بھی آپ کے یہ جو شکیل خان جیسے بندے ہیں نا، یہ جو دیوبندی حرام زادے، یہ لوگ، ان لوگوں نے اس ایک اور ڈنگ ڈونگ کی آئی ڈی بھی تھی، میں خیال ہے وہی شکیل کی تھی، بھالو کی آئی ڈی تھی، وہ بھی شاید شکیل کی تھی۔ اچھا معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جی کہ اس کی محفل کے اندر زیادہ قادیانی بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب ہم ابتدائی دنوں میں جب ہم یہاں پہ آئے نا ٹک ٹاک کے اوپر، شاہ صاحب ہم سے پہلے آئے، تھوڑا عرصہ قبل آئے شاہ صاحب، جی تو شاہ صاحب نے اس کی براڑ سے ایک قادیانی کو پکڑا جو کہ آئی ڈی بدل کے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ابن ماجہ۔ جی بالکل، ابن ماجہ کو شاہ صاحب نے اس کی آواز سے پہچان کے نا، تو شاہ صاحب نے کہا تو وہی ہے نا، تو یوٹیوب کے اوپر ہمارے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا۔ 20-22 سال سے جانتے ہیں شاہ صاحب ان کو، جی ہاں، تو اس سے یہ آپ کی بات کو بالکل جو ہے نا وہ تائید ہوگی آپ کی بات کی کہ یہ اس کے جو
یعنی کہ اس کے ساتھ جو اس کی گیدرنگ میں جو لوگ ہیں نا وہ قادیانی ہیں زیادہ، ملحدین ہیں. جی ابو حسن بالکل بھائی آپ نے درست بات کی آپ نے. جی ابو حسن بھائی جو اس کے وہ ایک ملک طلعت ہے، انتہائی ملعون آدمی ہے، انتہائی لعنتی کردار ہے، وہ مربی ہے ان کا. اس کو تو یہ بھائی بھائی کہتی ہے، اس کو بہن بہن کہتا ہے. اور وہ جو میر ہے حرام زادہ ججا حرامی جو ہے اس کو بھائی بھائی ججا بھائی ججا وہ بھائی. میری بہن، ہماری بہن. ایک دن اس نے پتہ کیا کیا، ایک دن اس نے یہ کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایک دفعہ اس نے یہ کیا کہ مجھے بتائیں کہ جو واش روم ہوتا ہے، واش روم انسان کا، کیا واش روم انسان کی پرائیویسی نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. جو واش روم ہے انسان، یعنی کہ کسی بھی انسان کا گھر ہے، وہ گھر بھی پرائیویسی ہے. بالکل ہے. لیکن کیا واش روم جو ہوتا ہے وہ پرائیویسی کا حصہ نہیں ہوتا؟ اس نے اپنے واش روم میں سے لائیو جو ہے نا یہ اپنا اپنے واش روم میں کھڑے ہو کے لائیو کر رہی تھی. او مائی گاڈ، ان کی براڈ کے اوپر، قادیانیوں کی براڈ کے اوپر. یہ میں نے خود دیکھا واللہ. ایک ابو حسن بھائی ایک مرد کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، اس کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے. ایک مرد کو، عورت کے لیے تو ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. اور یہ سر یہ بہت یہ خالی تربیت یافتہ نہیں، یہ انتہائی تربیت یافتہ عورت ہے. اور گالیاں بھی نکالتی ہے، گالیوں والی براڈوں پہ سنتی بھی ہے. اس نے ایسی ایسی غلیظ گالیاں کھائی ہوئی ہیں ہمارے لوگوں سے، جو ہمارا ایک سوٹا پھیر گروپ ہے نا، جو انہوں نے ان کو ایسے ایسے سوٹے پھیرے، اور یہ اتنی ڈھیٹ، اتنی ڈھٹائی سے، اتنی بے غیرتی سے نیچے بیٹھ کے گالیاں سنتی تھی. میں آپ کو، جو کہ نارملی جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں اس کو جو ان سے نا اپنا وہ کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ. مجھے نا ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بڑی زبردست لگی، اور یہ بات بالکل بہت لوگوں نے بتائی، اور اس کے اوپر تحقیق بھی ہے کہ یہ جو سوالات ہیں نا، یہ کہ یہ سوال پوچھے جائیں تو اس کے ہم یہ جوابات دیں گے. اس سے جو ہے وہ فلاں اشکال پیدا ہوگا، فلاں وسوسہ پیدا ہوگا. تو یہ ایک پری پلانڈ طریق سے ہوتا ہے. یہ بات بالکل آپ کی 100% زبردست بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. اور اس کے بعد جناب اس کے بڑے درینہ تعلقات ہیں. اور یہ عورت سب سے پہلا دجل یہ کرتی ہے، میری وہ بات شقیق خان کی بیچ میں رہ گئی. ابو حسن بھائی نے انٹرپٹ کر یار وہ گالی بات حکیم راشد آیا لینا اسے. ابو حسن بھائی میں بس ختم کر کے نا پھر میں بند کر دوں گا. میں بس اس کے بارے میں نا موٹی موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اس نے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا سر واٹس ایپ کے اوپر جس کے ساتھ اس نے جا کے پرسنل باتیں کی ہوں، اور پھر ان کو آپ سمجھ رہے ہیں نا پرسنل باتیں کون سی، اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتی ہے. یہ میں اس کا آخری دجل آپ کو بتانا چاہتا تھا. یہ فوری ابھی آپ اس کے ان باکس پہ جائیں، فوری سے آپ کو اپنا واٹس ایپ دے دیں گے. یہ تو اس کا کریکٹر ہے، کردار ہے. بہت شکریہ. عورتوں کی اس نے جو ہے نا، عورتوں کی اس نے جو ہے نا، وہ عورتوں کی جو تھی نا اس کے پاس انفارمیشن، ان کی انفارمیشن تک اس نے لیک کی ہے اس نے. یعنی کہ جو لڑکیاں اس کے چنگل میں پھنسی ہیں نا، ان کی پرسنل انفارمیشن تک اس عورت نے لیک کی ہے. وہ پری پلان کام یہاں تک یعنی کہ ہوئے 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 ہوئے. پہلے چھوڑیں اس کا، اچھا یہ نا زیادہ پرموشن نہ کریں اس کی. ہاں بس عثمان بھائی یہ آئے ہیں، عثمان بھائی یہ آئے ہیں، اپنا حکیم راشد صاحب آئے ہیں. خرم بھائی بات کریں. عثمان بھائی میں نے اصل میں نکلنا تھا، نہیں تو میں گفتگو کرتا، لیکن میں نے نا اصل میں جانا دوائی لینے. میں پھر نا تھوڑی دیر تک پھر میں دوبارہ پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ لائیو آتا ہوں. چھوٹا چھوٹا پھیڑ ہے تو مجھے خدمت کا موقع دے. یہ عبداللہ صاحب ہیں، حکیم راشد صاحب ہیں. اب مائک پتہ نہیں انہوں نے بند کیا ہوا ہے. یہ مرزا حکیم راشد صاحب مرزا جیلمی کے اسٹوڈنٹ نہیں وڈے میرے نہیں. یہ حکیم راشد بڑا پرانا، یہ یعنی یہ مربی ہے، یہ بڑا ڈبیٹیں کرتا رہا یہ. اچھا جی، آپ پتہ نہیں مس ہو گیا آپ سے یہ بندہ. یہ نہیں بڑا پرانا بندہ ہے. ڈی پی چینج کی ہوئی ہے پھر. کیوں یار؟ یہ حکیم راشد کی آئی ڈی ہے نا، یہ ذرا بتائیے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. جی وہی ہے حکیم صاحب. حکیم صاحب آپ سے بات کرنی ہے، ذرا مائک کھولے ذرا. حکیم صاحب چپیٹ مار کے بیٹھے ہو، کھولو مائک نو ذرا تھوڑا. بڑے ناس ہو رہے نے تھے. نہیں بھائی ایک منٹ ذرا بات کر لینے حکیم صاحب سے. حکیم صاحب ہیلو کریں ذرا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں.
हकीम साहब शायद बिजी हैं, आप करें बात, कोई बात नहीं, फिर सही। आसिफ भाई करें बात है। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इनके अंदर भी आपस में फुट पड़ी है, ये भी गाली कुत्तम कुत्ती हुए थे आपस में, नादर होने पार्टी ना, इनका पता है, इनके भी अंदर आपस में इंतशार फैला हुआ है। वो एक भाभी नज़ीर नहीं है, नज़ीर क्या नाम है उसका, वो भी बड़ा मलून किस्म का आदमी है, इनसे डिबेटे करता है, उसने बड़े इनके आपस में कुसुनमुखी करवाई हुई है इनकी। ये जज्जे हो नहीं हो गए, तलत हो नहीं हो गई, ये ना, ये भी आपस में कुसुनमुखी हुए हैं, इनके भी 2-3 ग्रुप हो गए हैं। वो अपनी ब्रॉडों पे उनको नहीं बिठाते, वो अपनी ब्रॉडों पे उनको नहीं बिठाते, वो कहते तू कल्ला ही जड़ा ना भौंकी जाना, सानू मौका ही नहीं दिंदा गल करन दा। हाँ जी जी बाबर साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है? अच्छा, उस्मान अहमद, अमन नज़ीर इधर, उनकी कोई बात मैं नहीं क्या करनी। उस्मान कोई अहमद ऐसा- की हाल है? एक मिनट हकीम राशिद साहब, एक मिनट। वो अहले हदीस मसलक से हैं, वहाँ भी हैं, मालूम है हमें तो, लेकिन ये मौजू नहीं है कि उनके बारे में कोई भी इधर कोई बात करे। जी हकीम साहब, मैं मौजूद हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ क्या हाल चाल है यार? आलस कूद भाई दिया Alles gut, wunderbar. Das freut mich. आप एक मिनट कर ले, बड़े दिनों से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जब एक बंदा बात कर रहा हो ना तो फिर दूसरा बीच में नहीं बोलता है। जब वो मेरी उससे उस्मान से बात खत्म हो जाएगी तो फिर आप शुरू कर लें ठीक प्लीज। है, सॉरी हकीम साहब, माफी चाहता हूँ। हाँ जी। अच्छा उस्मान, आज का ये सवाल है तो सुनाओ फिर, ये क्या है? पढ़ो के जरा बताओगे? पढ़ो ना तुम। सुनाओ पता फिर। नहीं। दो बंदियों के कैसा दिया बरेलवी का? आगे आगे बरेलवियों का, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे खत्म। आगे क्या बना हुआ है बरेली का? मुझे क्या पता भाई, मैं ऐसी चीज़ों को कभी नहीं नोट में लाया। ये क्या बना हुआ है मुझे नहीं पता। देख के तो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा ही होगा। फिर तुम जब ऐसी बकवास करोगे तो फिर मैं तुम्हारी गांड में डंडा तो दूंगा ही ना। ये देखो भी, ये बांस है, बांस है, बरेली का बांस। अभी तूने बनाया है ना, तो मैंने तो नहीं बनाया। मुझे तो, मैं यकीन कर ऐसी बातों को कभी पसंद आया कि नोटिस में नहीं? लिया पसंद आया कि नहीं? है। पसंद आया कि नहीं? ये तो ना अपने लिए बनाया, कौन सा मेरे लिए बनाया? अच्छा बाबर भाई कोई सवाल करना चाह रहे थे तो कीम साहब। अच्छा अब तुम चुप कर जाओ तो बाबर को करने दो। हाँ जी बाबर साहब, म्यूट खोलो। ये हकीम साहब क्या हाल है? हकीम साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। काफी दिनों से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो एक रिक्वेस्ट आज। हाँ जी करो जी, मोस्ट वेलकम जी, करो जी। हकीम साहब, आप एक इल्मी शख्सियत है, आप इल्मी मैदान में इल्मी बात किया करें, इल्मी मुनाजरा किया करें। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हाँ कोई भी को जो मर्जी कुछ के आप गाली ना निकालें, बस किसी को भी, ठीक है? मेरा आपसे वादा है कि पहल मैं नहीं करूँगा। अगर किसी ने गाली दी तो उसको मैं पहले रोकूंगा, अगर ना रुका, मजबूर किया, तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है हकीम साहब, मुझे बड़ा दुख होता है जब आपको कोई गाली देता है या जब आप गाली निकालते हैं, क्योंकि आप एक इल्मी शख्सियत है। आपसे ठीक है। क्वेश्चन किया जाए, इल्मी तौर से आपसे बात की जाए दलाइल के साथ, तो वो आप बिल्कुल अच्छा लगता है। जब आप गाली निकालते हैं ना, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता आपका। बस ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था। ये तो है बाबर साहब, मैंने आपको बताया ना जी कि अगर किसी ने आइंदा, किसी ने मुझे कोई पहल की हमारे अकाबरीन पर, हमारे खलीफा पर, तो पहले मैं उसको 1-2 दफ़ा समझाऊंगा। अगर ना समझा तो फिर आप मुझ पे शिकवा ना करना, शिकायत ना करना। ठीक है, थैंक यू। ये हकीम बाबर भाई, हकीम साहब ना बहुत ज़्यादा इल्मी बंदे हैं और कोई इसमें शक नहीं है। व्हाट्सएप की दुनिया में भी सारे लोग इनको जानते, जानी पहचानी शख्सियत है। और ये वही हैं हकीम राशिद साहब कि इन्होंने बहुत सारे सवालात के हमारे जवाब दिए हैं व्हाट्सएप पर, और वो जिनका तज़किरा चलता रहता है। तो
آج بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ اس کا جواب مینو ان جو ان کو پتہ ہے وہ ضرور دیتے ہیں یہ جواب. جیسے میں ابھی ان سے سوال ایک کر لیتا ہوں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تو سوال میں کہ سب سوال کر لوں تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ. بدتمیزی سے نہیں کرو گے. اگر بدتمیزی سے کی طرح سوال کرو گے تو پھر جواب بھی اسی طرح کا ملے گا. میں کوئی حاشیہ رائی نہیں کرتا. نہیں حاشیہ اوشیہ کا مجھے نہیں پتا. میں نہ حاشیہ کبھی کسی کے اوپر لگایا ہے نہ کسی کے اوپر نشان کبھی لگایا ہے. میں بات کرتا ہوں قولوا قولا سدیدا. اچھا یہ اچھا آپ نے کسی کو حاشیہ نہیں لگایا، کسی کو لکیر نہیں لگائی ہے نا؟ میں نے کبھی یار میں اب آپ کو بتا دوں، میں نے جتنے بھی جماعت کے متعلق اعتراضات کرتے ہیں نا، میں کبھی کسی کتاب میں سے پڑھ کر نہیں جواب دیتا. میں جواب اپنے دماغ سے دیتا ہوں کبھی بھی. واہ 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 کیا بات ہے. آج تک میں نے کوئی کتاب کھولی نہیں کہ میں اس کا جواب اس کو ان لوگوں کو اس کے سوال جتنے بھی یہ جو فہم آپ کو یہ جو فہم آپ کو ملتا ہے یہ یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو الہام ہوتے ہیں ان فہم، یعنی کہ اس اپنے فہم سے اس کو جواب دیتے ہیں آپ، تو یہ کوئی الہام ہوتا ہے آپ کو؟ کیا ہوتا ہے؟ علم سیکھو. قرآن کی جو سورہ البقرہ ہے نا یہ پڑھ لو تو میں قسم کھا کے اسی قرآن کی قسم کھا کہتا ہوں تم ہر قسم کے سوال کا جواب دے سکتے ہو. ہر قسم کے. کوئی میڈیکل ہوئے، سائنس ہوئے، جغرافیائی ہوئے، معاشرتی ہوئے، ہسٹری کا ہوئے، جنگی ہو، کوئی بھی سوال اگر سورہ البقرہ پڑھ لیتے ہو نا ترجمے کے ساتھ تو میں کہتا ہوں تم کسی دنیا کے ہر کسی بندے سے ہر اس کا سوال کا جواب دے سکتے ہو. یعنی کہ آپ نے وہ پڑھی ہے اس لیے آپ کو علم آ گیا اور آپ بالکل اپنے فہم سے پھر سوال کا جواب دیں. اچھا میں اب سوال ایک کر لیتا ہوں آپ سے کہ یعنی کہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی کو الہام ہو رہا ہے اور اس کی حالت بدل جاتی ہے اور اس حالت بدلتے ہوئے آپ اس کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیں اور اس کے الہام میں خلل پڑ جائے گا کہ نہیں پڑے گا؟ یہ تو وہی سوال ہو گیا نا. عیسائی جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑا گیا تھا اور اس وقت ان پہ وہی نازل ہو رہی تھی اور جھنجھوڑا گیا تھا تو وہ جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے، کوئی دوسرا انسان تھا عام جس نے ان کو جھنجھوڑا. اب بات تو تم نے وہی کر دی. وہ سوال تم میرے سے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو ایسے کر دیں. میری بات کو پورا ہونے دو پلیز. چلے میں حوالہ پڑھتا ہوں. میں آپ کو نا جیسے جو لکھا ہے میں وہی پڑھ دیتا ہوں. پورا ہونے دو ٹھیک ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور تم لوگ کرتے ہو حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پر. ٹھیک ہو گیا. کیا فرق ہوا ان میں دونوں؟ وہ بھی کافر ہیں، میری تو بات سنو. کافر ہیں اور آپ بھی اس لحاظ سے کافر ہو گئے. نہیں آپ بہت علم والے ہیں. آپ نے جواب دیا. جواب یہ آپ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا آپ بقول آپ کے اور نہیں جھنجھوڑا. نہیں یار اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا، یعنی کہ یہ کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی وہ حالت کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جواب تو سن لو. اب میری بات تو سن لو. آپ کی بات ہی مکمل کر میں بتا رہا ہوں نا میرے سامنے کسی کو نہیں جھنجھوڑا. کیا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کسی کو نہیں جھنجھوڑا. ٹھیک ہو گیا. میں بات کر لیتا ہوں نا. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے ٹھیک ہے بقول آپ کے کہ وہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے جھنجھوڑا. اب میری تو سن لو. عیسائی چوڑے. اچھا ٹھیک ہے میری بات تو سن لو. اب ہوا یہ کہ مرزا صاحب نے یہ کہا 2 لڑکیاں انہوں نے رکھی تھی ینگ بڑی خوبصورت اور اس کی فوٹو ہے یار مجھے بھی دکھاؤ. فوٹو ہے لکھا ہوا ہے بالکل لکھا ہوا ہے ینگ لڑکیاں تھیں. نہیں لکھا ہوا کہ نہیں فوٹو ہے لکھا ہوا. جب موجود ہو تو پھر فوٹو میں لکھے کو نہیں مانتا. اگر فوٹو ہے تو پھر دکھاؤ مجھے. یار یہ تو آپ قادیانیوں سے پوچھیں کہ وہ خوبصورت لکھا ہوا مجھے فوٹو دکھائیں.
मुझे तुम बता रहे हो ना। मिर्जा साहब ने लिखा, नहीं मिर्जा मुझे, साहब ने मैं कहा, नहीं लिखे को नहीं मानता, मुझे फोटो दिखाओ पहले। उन लड़कियों को ना कहा हाँ उन कि लड़कियों की फोटो दिखाओ। जब मुझे इल्हाम होने लगे, और यहाँ मिस्टर पे लिखा हुआ है। उस्मान फोटो दिखाओ, बाद में बात करो, या फिर बात खत्म करो, कोई और बात नहीं करो। मेरे पास नहीं है। नहीं सबूत नहीं है तो बंद करो ये बात, कोई और बात करो। जब लिखा हुआ है 2 लड़कियां, नहीं मैं क्यों मानूं लिखा हुआ? आपके मैं घर नहीं की मान, किताब है, आपके घर की किताब है, मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानता। आप इल्मी मेरी शख्स मर्जी, हैं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता। तो आप कहो कि जिसने लिखा है मैं उसने कह रहा हूँ मैं बकवास नहीं की है। मानूंगा। आप मेरी कहें कि फोटो मिर्जा, दिखाओगे तो मैं मान लूंगा। आप मिर्जा बशीरुद्दीन साहब को मानते मैं हैं? का फोटो दिखा दो मान लूंगा। नहीं है मेरे पास, कादियानियों से मांगे। नहीं है तो इसका मिर्जा, मतलब तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मिर्जा बशीरुद्दीन होता तो मैं मैं उनसे कह कह रहा देता। हूँ तुम झूठ बोल रहे हो ना भाई, झूठ ना बोलो। मिर्जा कूलू बशीरुद्दीन कौलन होते हैं तो सदीदा, मैं कहता हूँ उस कुरान लड़कियों की मजीद फोटो में अल्लाह दिखाओ। ताला फरमाता है कूलू कौलन सदीदा, झूठ ना बोलो, मेरे साथ साफ सुथरी तो बात मैंने करो, सीधी बात सच की है बोलो। ना कि जहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि हमारे पास फोटो है। नहीं कुरान मजीद में कुरान मजीद की और बात है, ये किताब की और बात है। हम कुरान मजीद के हर लिखे का मनवान मानेंगे, क्योंकि वो अल्लाह की किताब है। ये एक इंसान ने अपनी किताब लिखी है। तो इन्होंने कहा हुआ है कि ये एक एक जो हदीस हम नहीं लिख रहे नहीं हैं इस नहीं किताब नहीं, में कादियानियों मैं की, और मैं और उन्होंने कोई कहा बात है नहीं कि इसकी आप तहकीक साबित करके करें कि सही ये कुरान सनद। मजीद है, आप साबित करें। मैं बताता हूँ ना, नहीं आप बताने की नहीं बात, साबित करें कि वो और कुरान भाई मजीद है। अहादीस जो है, अहादीस हम मानते नहीं, हालांकि वो कुरान नहीं है, नहीं लेकिन कुरान की बात जो है वो पहले, हदीस की बात बाद में, पहले कुरान फिर हदीस। हाँ तो कुरान में लिखा हुआ है कि ना महरम औरतों से आपने बचना है, लेकिन मिर्जा साहब ने ये 2 अपनी नहीं तो खूबसूरत यहाँ के लड़कियां। भाई बात तो सुनो, फोटो दिखाओ ना, तुम्हारे पास कोई सबूत और है कि फोटो? चलो हम कुरान से बात करते हैं, ठीक है? नहीं पहले फोटो का सबूत दो ना। कुरान से बात कर लें। नहीं कुरान में लिखा है फोटो कुरान में वही फोटो दी बताने हुई, लगा हूँ, नहीं वही कुरान बताने मजीद लगा में हूँ। की फोटो दी हुई है। कहते हैं कि इन आयात में नहीं खुदा कुरान ताला ने, मजीद में फोटो दी है, उन 2 लड़कियों की फोटो दी है। कुरान ने यही कहा ना कि नहीं कुरान मजीद में सीधी फोटो बात दी करो, है। मैंने सीधी बात मेरा की। फिर वही सवाल होगा, कुरान मजीद में जो लिखा है वो तो जो पहले किताब का हवाला दे रहे हो उसमें भी लिखा हुआ है, मुझे हवाला, मुझे फोटो चाहिए। अच्छा अच्छा, मिर्जा कादियानी की ना वो कुछ उन्होंने उस्मान तो अपनी तमीज में रह, वरना तुम्हें पता ही मेरा फिर। अभी बाबर के साथ मैंने वादा किया है, अगर तू बदतमीजी पे आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिर्जा कादियानी कहना बदतमीजी, वो जूते मारूंगा कि तेरी लाल कर दूंगा मैं। मिर्जा कादियानी कहना बदतमीजी गाली है यार। बदतमीजी तू होर की करन दिया? मोहन भाई मैं कहूंगा फिर खादू लंगड़ा, मैं कहूंगा वो बदतमीजी है। मैंने नाम कहा मिर्जा कादियानी, इसका मतलब है, मेरी बात सुनो, इसका मतलब है तुम्हारे नजदीक मिर्जा कादियानी कहना उसका नाम बिगाड़ना है। मिर्जा बरेलवी अपने आप को कुत्ता खुद कहता है, अगर मैं उसको कुत्ता को तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। अच्छा कीम साहब, अगर मैं हवाला दिखाऊं, पहले मुझे बताओ ना, पहले बताओ। अगर मैं हवाला दिखाऊं कि मिर्जा साहब ने खुद को गली का कुत्ता बल्कि उससे भी बदतर कहा है, फिर आप मिर्जा साहब को, तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। जिल्द 4 में खुद लिखा मिर्जा साहब ने की पहले बात कि मैं गली का कुत्ता हूं और बल्कि कुत्तों से भी बदतर हूं। कहते हैं अज सिगाने कूचहा हम कम तरीम, कि मैं गली के कुत्तों से भी बदतर हूं। है सुनो, हम मिर्जा बरेलवी कहता है, हाँ मिर्जा साहब ने कहा है ना, मैं गली के कुत्ते से भी गली के कुत्तों से बदतर हूँ, ये कहा है। बरेलवी कीम साहब ने देखे जवाब नहीं दिया। नस्ल की लड़कियां रखी थी मिर्जा साहब ने, उनको कहता था कि मुझे जब इल्हाम होने लगे तो मुझे उठा देना, उधर इल्हाम हो रहा है, लड़कियां उठा रही, जब लड़कियां उठाएंगी तो भाई इल्हाम में तो हो जाएगा खलल वाकया। जब खलल वाकया हो जाएगा जनाब, तो मिर्जा साहब फिर उठ के कहेंगे ये इल्हाम हुआ था, मुझे समझ नहीं आई, और मुझे समझ इसलिए नहीं आई वो जी लड़कियों ने उठा दिया था, और फिर बाद में कहेंगे मुझे इसके माना नहीं पते, मुझे इल्हाम समझ नहीं आया था।
हैं और लड़कियां, अच्छा लड़की ने उठाया पूरे 12 बजे। बोलता रहा, मिर्जा साहब उठ के कहते हैं बड़ा मजा आया तेरे उठाने में, मुझे नहीं आ आइंदा से पहरे के लिए मैं तुम्हें ही रखा करूंगा, तू नहीं मुझे 12 बजे, रात 12 बजे कहते उठाना है मुझे। रही, लड़कियां नहीं, लड़कियां रखी हुई थी उठाने के लिए, बात कर दी। लड़कियां रखी थी उठाने के लिए। नहीं आ- एक मिनट, जहाँ पे ये मिर्जा साहब ने तहरीर लिखी है वहाँ पे 2 लड़कियों की तस्वीर है? नहीं नहीं है तो फिर आप उनको सीधा बताए ना कि वहाँ पे तस्वीर नहीं, या बात खत्म करें, आगे चले, अगली बात करें। मैंने कितनी बार की है, कितनी बार कहा कि वहां पे फोटो का नहीं लिखा हुआ। तुम्हारी औकात हाँ, नहीं फोटो है कि बनी तुम है। मेरे से बात भी कर सको। तुम जो जहल अनपढ़ उजड़, तुमने बात क्या करनी है? ये तुम्हारे अंदर हौसला है? मिर्जा साहब ने लिखा है 2 लड़कियां रखी थी मैंने। जाहिल उस्मान, मैं कब कैसे जाहिल हो गया? ये तो मिर्जा से भी बदतर है, लड़कियां मिर्जा साहब ने गधे रखी से थी। भी बदतर है। गधे को भी छोटे मार मार के उसको समझ आ जाती है। अच्छा, जो लेकिन लड़कियां तुझे रखे, जो समझ लड़कियां कभी रखी वो नहीं गधे से आएगी। बदतर वो अबू होता है? जाहिल का बेटा है, नहीं, जो लड़कियां रखे वो गधे से बदतर अबू होता है। जाहिल का बेटा है। अच्छा, वो अबू जहल होता है, लाहब का बेटा होता है जो लड़कियां तो रखे। यजीद का बेटा है। अच्छा, वो यजीद का बेटा होता है जो लड़कियां मैं रखे ना यजीद और था। अपने पैरे के लिए, लड़कियां उठाने के लिए रखे। तो उसका बेटा है। अच्छा, अबू जहल का बेटा होता है जो लड़कियां रखे। बेवकूफ अनपढ़, चल दफा हो जाओ, मैं जा रहा अच्छा, हूँ। वो बेवकूफ अनपढ़ आपसे होता है बात जो ही नहीं करनी लड़कियां आईता। कर सवाज कीम साहब बड़ा दम पागल इंसान है तुम। तुम्हें ना तमीज है ना कोई शर्म है यार, बेवकूफो। ढेर बकवास मिर्जे दी तालीम आधा घंटा बात तो करते। तो पहले शुरू से बदतमीजी पे आज चढ़ा है। मैंने पहले कहा था कि बदतमीजी ना करो हरामी। अगर बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, आज मैं गाली नहीं देनी थी। बाबर को बंदा समझदार है, उसकी वजह से मैंने तुम्हें अभी गालियां नहीं दी, वरना तो इस गालियां निकाल काबिल नहीं है कि तेरे साथ प्यार से बात की जाए। अब एक बात बताएं जरा कि तेरे मुंह के ऊपर जूते मारने चाहिए और गालियों का छोड़ दे। ढेर में तुम्हें मार देना चाहिए। साहब मैं जब सुबह उठता हूँ तो बहुत ज्यादा आती है, मुझे कोई इलाज बताएं इसका। चल दफा हो जाओ, अब मैं जा रहा हूँ। और आइंदा अगर मैं नहीं दुबर से होगा थोड़ा, तुम्हारी अगर दुबर से खून जारी हो तो क्या किया जाए? ये याद रखना। तुम अच्छा, इतने कीम साहब। लालची हो, इतने बदतमीज हो, इतने खबीस हो। कीम साहब, रजूलियत का क्या माना होता है? रजूलियत का पहले अपना तारफ कराओ, फिर मैं बताता हूँ। मैं उस्मान हूँ, भूल गए एकदम से ही। अच्छा, नहीं वो मैं ना उधर से। अच्छा, रजूलियत का मानी बताऊं? हैं? बताओ। हाँ, तुम्हारी अम्मा के साथ अब तुम्हारे अब्बा ने क्या किया था जब तुम पैदा हुए? अच्छा, ये जलाश ने किया था मिर्जा साहब के साथ जो? अब तू मेरी बात का जवाब देना, आगे से कुत्ते की तरह भौंक नहीं। अब बात रजूलियत पे ही रखो ना। तेरी अम्मा के साथ तेरे अब्बे ने रजूलियत की, तू पैर निकला। यानी कि जलाश ने मिर्जा साहब के साथ रजूलियत की, ये कहना चाह यानी रहे कि हैं आप? तेरी माँ के ऊपर खोता चढ़ा था तो तू निकला। अब आगे बढ़ोगे तो मैं इस तरह बढ़ूंगा। अच्छा, मिर्जा साहब तेरी औरत माँ बने के थे, ऊपर जलाश खोता मर्द चढ़ा बना था। था, तेरी माँ के ऊपर खोता चढ़ा था, तू निकला। अच्छा, जलाश मर्द बना, तेरी मिर्जा माँ साहब के औरत ऊपर बना। खोता चढ़ा था और तू निकला। नहीं, जलाश खोता था नहीं, तेरी माँ, जो मिर्जा तेरी साहब माँ पे के चढ़ा ऊपर, था। तेरी मिर्जा माँ साहब पे के चढ़ा ऊपर। था, वो खोता था। मैं कह रहा हूँ तेरी माँ के ऊपर। नहीं, वो जो नहीं, जलाश है, तेरी माँ जलाश के ऊपर कौन चढ़ा था? खोता चढ़ा था ना? जो जलाश है, नहीं, तेरी माँ के वो ऊपर खोता उसके चढ़ा था कि नहीं? उसके कितने तेरी उज़्व थे? माँ के ऊपर खोता चढ़ा था कि नहीं? तो मिर्जा साहब ने तेरी जब माँ के रजूलियत, ऊपर खोता चढ़ा था कि नहीं? तो दुबर से वो जो 16 दिन खून तेरी जारी माँ हुआ, के ऊपर उसको कहते हैं से रजूलियत। ऊपर खोता चढ़ा। तू भी तेरी माँ की गांठ से निकला तू। अच्छा, वो जो रजूलियत की अरे ताकत तेरी का इजहार माँ हुआ उसको की कहते हैं। गांठ से तू निकला है। खोते ने पीछे से डाला, पीछे से तू निकला है। अच्छा, यानी कि मिर्जा साहब की दुबर से जो खून जारी हुआ उसको कहते हैं रजूलियत। तेरी माँ अपनी माँ को अच्छा, पूछ लो, उसको वो सही रजूलियत बताएगी कहते हैं। तुझे। तो मिर्जा साहब ने बताया वैसे मैं- किसी जगह पे ऐसा मैं तेरे
मिर्ज़ा साहब जो है, तेरी माँ को सिर्फ जानता हूँ, किसी और चल अब गालियां देखो, बाबर भाई की इसने बात नहीं मानी, मैंने सिर्फ मतलब पूछा और लान दिया तू। मैंने ये बाबर को आ पहले गया, कह दिया। ये अब इसने बाबर अब रजूलियत का माना, इसने वो यलाश मिर्ज़ा साहब को औरत भी बना दिया, मिर्ज़ा साहब पे यलाश भी चढ़ा दिया, अच्छा यलाश चढ़ा के उसकी दुबर से खून भी जारी करवा दिया। अब खून जारी करवा के यलाश की दुबर, उसकी मिर्ज़ा साहब की दुबर से उसको औरत भी मान लिया। चढ़ा खुद मिर्जा साहब रजूलियत का माना क्या करते हैं, मैं दिखाऊं रजूलियत का माना क्या करते हैं मिर्जा साहब। ये देखो धुआं वाला दफा हो जा हरामी। चल यार रकीब नस जाए तो मिर्जा साहब दी अच्छी रजूलियत दी ताकत दा ज़ाहर दसिया तू सानू यलाश दी। अच्छा यार किसी और यार ये ना हफीज़ शेख भी हैं। हफीज़ साहब ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੇ, उनको गाला ना कड्डो। नहीं गल कर सकता, नहीं जवाब दे सकता तो टिकटॉक छड़ देवे, कम से कम गाला तो ना कड्डे। यब 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 जो पता वा कि भाई इत्थे जवाब आ देने पैने ने, सवाल भी करने ने तो जवाब भी देने ने। नहीं आंदा जाता तो अपना जाके कोई कम शम करन, कोई मेहनत मजदूरी करन आ जाते इत्थे। जी उस्मान भाई क्या हाल है? हाँ जी बाबर भाई ठीक। हकीम साहब चले गए हैं? हाँ जी ठीक है। अच्छा पहले ना व्हाट्सएप पे ये इतनी गालियाँ नहीं देता था, तो इसको ना हमने पॉलिश करना है इसको यानी कि कहना यार तू बड़ा इल्मी बंदा है, कह कू के ना तो इसको ये बाउंड कर देना इसको कि गाली नहीं देनी, तू बड़ा इल्मी बंदा है। तो इसको कहना है कि मसरूर भी तेरे आगे कुछ नहीं है। तो इसको ना हमने कान शान इसके लाल करके इससे हमने सवाल करने मिर्ज़ा कादियानी के हवाले पे पर जब सवाल करने इसने जवाब देने, वो जवाब होते थे रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड तो इसने बाद में गालियाँ देनी कि तुमने मेरी रिकॉर्डिंग की, वीडियो बनाई, आइंदा से मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा, आइंदा से मैं तुम्हें जवाब नहीं दूँगा, तुम लोगों को मेरी ऑडियोज़ मेरी वीडियो बना के देते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई ये की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? जी हसन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। यार बाकी सब दी खैर है, काम ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਛਤਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਐਡੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਬਸ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਓ ਬੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੁਕਾਈ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਰੱਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹਸਨ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿਰਫ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬਸ। ਇਹ ਜੀ 3 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ 4 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ 3-4 ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਫਾਤਿਹ ਬੰਦੀਅਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼za ਵਜਲ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
دلائل دی روشنی دے نال انشاءاللہ رد کریں گے. مرزا انجینئر کی گالا نہیں کٹ رہا, اولیاء اکرام دی توہین نہیں کر رہا, مفتی راشد صاحب ہو گئے, ساڈے دوسرے علماء ہو گئے, کیا عوام نو دلائل دی روشنی دے وچ گل کر کے جوابات نہیں دے رہے؟ ادھر بھی ایسی کم چلے گا. ایک گالا کڈن گے, عوام نو پتہ چلے گیا انہاں دی اصلیت دا, تو انشاءاللہ ساڈے دلائل جڑے نے وہ روزے روشن دی طرح لوکاں نو دکھائے جان گے, دتے جان گے, پڑھائے جان گے, سکھائے جان گے. دیوبندیت اسی 1-2 ماہ دے وچ دیوبندیت انی کہ سکھا دیتی ہے نا کہ عامی شخص بھی ہن جڑا ہے نا آسانی دے نال عامی شخص بھی. عثمان بھائی بریلی کے بانسوں کو تیل لگا کے رکھا ہوا ہے, بس اب ان کا انتظار ہوتا ہے کوئی آئے صحیح دوبر بلندی. آصف بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ بھیڑوں کی خالیں پہن کر اصل میں یہ بھیڑی ہیں, تو یہ غصے تو ہوئے ہیں, لوگوں کو بڑا شو کروائیں گے, ہم وہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو مناظر اسلام کہلاتے ہیں نا, واٹس ایپ گروپ میں ہم جیسے طالب علم سے چھتر کھا رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے علامہ فہمہ ان کے, وہ مفتی مجاہد آپ جا کے سرچ کر لو, عمر خان نقش بندی جا کے سرچ کر لو, اور اس کے بعد عمر حیات دیوبندی, وہ عمر ایوب, سوری عمر نہیں, اس کا بھی نام ایوب دیوبندی, اس کو جا کے دیکھ لو. کتوں والی اس کی جگہ جگہ پہ کی جا رہی ہے. ہم جو ہے خود طالب علم ہو کے واٹس ایپ گروپ میں ان کی کتوں والی کرتے ہیں. جب ان کی عبارات آگے رکھی جاتی ہے نا تو ان کا اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا ایمان, ان کی عقل سلب کر لیتا ہے, اور ایک طالب علم کا بھی یہ جواب دینے سے قاصر ہو جاتا ہے. میں 3 جگہوں پہ پکڑا جعلی یہ دیوبندر کو, یہ 3 دن پہلے کی بات ہے. 3 جگہوں پہ جا کے اس کو پکڑا, 3 جگہوں پہ, انہی 3 جگہوں سے یہ بھاگ رہا ہے, اور ریکارڈنگ موجود ہے. جگہ جگہ سے یہ بھاگ رہا ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار اور یہ انسان جو ہے وہ 1 سیکنڈ کی گفتگو بھی نہیں کر سکتا, اور اس نے اعلان کر دیا کہ میرا دین اور مذہب آئندہ سے گالی دینا. آصف بھائی یار وہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی بڑھیا. شور آ رہا ہے. عثمان بھائی یہ دوبر بلندی اور بریلی کے بانس میں کوئی ایک نغمہ ترانہ بنایا جائے. آپ کی آواز اچھی ہے, کوئی ترانہ بنائے ایک. چلیں کوئی بھائی کو میں کہتا ہوں, فیضان بھائی کو کہتا ہوں کوئی لکھتے ہیں. ہاں یار یہ ایک ترانہ بنائے اچھا سا جو ہم چلایا کریں یہاں پہ. جمیل بھائی بنائیں گے, جمیل بھائی نے اس دن بڑا اچھا ترانہ پڑھا تھا, اچھا وہ بنائیں. میں ان کو کہتا ہوں وہ لکھے, پھر میں پڑھتا ہوں. ہاں بالکل تیار کریں, 2-3 ترانے ہونے چاہیے ہمارے پاس. اب ان کی منجی ٹھوکنی ہے ہم نے, باقی سارے کام پیچھے, اب پہلے ان کی باری ہے. جی حمزہ بھائی کیا حوالہ آپ نے لگایا, کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت والا یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, اس پر تھوڑی سی نظر دہرائیں. ہاں پڑھیں, کیا ہے.
पढ़े हमजा भाई, क्या है, मेरा तो मोबाइल भी नहीं इससे पढ़ा जा रहा। लफ्ज़ ना साफ नहीं है, खींचा है मैंने, स्कैन लगाया तो है। एक मिनट ओरिजिनल लगाता हूँ। और नीचे मरजई बैठा हुआ रिकॉर्डिंग कर रहा है। ऊपर आ जा कासम, मरजई आया ऊपर। मरज़ई वही इसने तेल लगा के आया होता ये कि जहाँ से पकड़ा जाऊंगा मैं खुद को जान छुड़ा के भागने की करता ये। इनकी कोई औकात नहीं है। ना इनकी माँ ना इनका बाप। अच्छा, जो फारजू पे बैठे होते हैं बाबर भाई, वो नज़र आते हैं? मेरा ख्याल है शायद जो कहना सिर्फ उसको नजर आते हैं। किसको? जो होस्ट है, आप होस्ट है ना, तो मेरा ख्याल है आपको नजर आए, क्योंकि जब आप ऊपर ये गेस्ट लिस्ट में देखेंगे तो डिफरेंट नाम होंगे, और जब अंदर जाके दूसरी तरफ से देखेंगे ना तो आपको डिफरेंट नेम नजर आएंगे। नहीं, मुझे सेम ही नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्डिंग हो रही होती है हमारी। नहीं, ये अब जो कुछ बाढ़ लगाता है ना वो आपको सही बताएगा, क्योंकि मैंने पहले जब फील किया था ना कि वो डिफरेंट नजर आते होते हैं, तो पार्टी पे बैठे होते हैं। ये मोजज़ात और करामात के हवाले से सुने कि अल्लाह ताला सूरह अल-हज्र में फरमाता है कि अगर तुम सच्चे हो, ये कुफार का कौल है, वो कहते हैं कि हमारे सामने फरिश्तों को लेकर क्यों नहीं आ जाते। ये कहते हैं ना, क्या सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे का दौर है। ये आज नहीं, आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसे ही थे, लोग इकट्ठे होते थे, कहते हैं भाई हमारे सामने ये करके दिखाओ। बताओ, अंबिया को कहा जाता था कि बताएं आप कि आपके पास फरिश्ता आता है तो आए हमारे सामने हाजिर करें उसको, हमारे सामने लेकर आए उसको, और हमें पता चले क्या वाकई आपको वो ये आयात जो है वो अल्लाह की दी हुई जो है वो नाज़िल करते हैं। तो इस मुतालबे का ख़ुद अल्लाह जवाब देता है उसी में कि हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते। यानी कि यहाँ पर अल्लाह बताता है कि इनके मुतालबात पर नहीं कि ये मुतालबा करें। फरमाता है अल्लाह कि जब वो उतरते हैं तो हक़ के साथ उतरते हैं, तो फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। तो वो पैगाम लेकर उतरते ना, तो फिर मोहलत नहीं इनको दी जाती। तो ये ऐसे ही मुतालबात कर के इनकार करते रहते हैं। तो गैब पर ईमान लाना तो ही तो मोमन का काम है। फिर वो फरिश्तों का कौल अल्लाह ताला फरमाता है, बताता है कि फ़रिश्तों ने फिर कहा कि हम तुम्हें अम्र हक़ के साथ बशारत दे रहे हैं, हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आते हैं। तो इनके जो मुतालबात का ना वो रद्द पहले से ही अल्लाह ताला ने, और इससे पहले भी ये काम होते रहे हैं। उन कौमों में लोग ऐसे थे, वो कहते नहीं हम नहीं मानते इन चीज़ों को, हम नहीं मानते, जाएं आप अल्लाह से ये मुतालबा करें, हमें दिखाएं। वो लोगों ने मुतालबा नहीं किया कि हमें भी अल्लाह ताला का दीदार करवाया जाए, हम ऐसे नहीं मानेंगे। ये भी कहते हैं कि हमारे सामने ये काम करके दिखाओ, करामत ये करके दिखाओ। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम ले तो गए, तो उनका क्या हाल हुआ फिर सबको मालूम है। तो ये मुतालबात कोई आज से नहीं है, ये शुरू से ऐसे ही मुतालबात, ऐसे ही बदबख्त लोग चले आ रहे हैं। अच्छा उस्मान भाई, नंबर बताता हूँ, आप खोलिएगा। बुखारी शरीफ में 779 777 779, ये तो 70,000 बन।
779 वैसे 779। हाँ जी 79 ठीक है। अच्छा हाँ जी। जी पहली रकत में जो क़िराअत है वो तवील करते, दूसरी में मुख्तसर, सुबह की नमाज में भी इसी तरह करते हैं। जी सख्ती के हवाले से मैंने सुना था इसमें कि सख्ता 2 बार फरमाते थे आप जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमीन के हवाले से कि जो एतराज़ करते हैं ये आमीन ऊंची करनी चाहिए, और हम कहते हैं यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ता किया यानी खामोश यानी आहिस्ता अदा किया। तो इसमें ये ठीक हो गया। ये तो अपना हमजा भाई ये फ़ुरुआत हैं, इनमें कोई अगर इमाम की पैरवी करते हुए अपने उन आइमा की पैरवी करते हुए तकलीद करते हुए कोई अमल करता है तो उसके ऊपर हमारा कोई भी कोई रफ़ुल यदैन कर रहा है, आमीन ऊंची कह रहा है, नहीं कह रहा, तो ये अमाल की बात है और फुक़हा को वो पैरवी करते हुए करे, कोई मसला नहीं है। हम कुछ नहीं उनको कहते हैं, कोई फतवा नहीं है। मसला तब खड़ा होता है कि जब ये कहते हैं कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, तुम बिदअती, तुम फलां, तुम टींग। ये सारे के सारे, जैसे मिर्ज़ा इंजीनियर ने कहा कि जो रफ़ुल यदैन नहीं करते वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। तो कितने दुश्मन जो हैं वो करार पाए इस खंजीर की वजह से। मैंने सिर्फ यही अर्ज़ करनी थी कि ये हदीस तैयबा जो है ये भी मैंने कहीं से सुनी, फिर इस पर मैंने एक बार देखा तो फिर आपसे पूछ रहा हूँ ये ठीक है? 2 सख्ते इसमें आए हैं, फरमाया है उन्होंने, आप रहनुमाई कीजिएगा। देखिए फ़िकी मामला है तो एक ही हदीस से तो रिज़ल्ट, हमजा भाई आपको भी पता है, आप तालिब इल्म है, तो एक ही हदीस से तो इस तरह रिज़ल्ट नहीं निकलता ना कि अब ज़ोहर की 2 रकात तो नहीं होती, आपको पता है। जी वही है बस। जी जी आप करें जो आप कहना चाहते हैं ना, इसके ऊपर खुलकर बयान करें फिर। नहीं मैं कल शायद, हाँ कल एक सफ़र पे था तो मस्जिद आई, वहाँ पर जमात तो हो चुकी, तो फिर मैं पहुँचा तो नमाज़ पढ़ी अकेले में। ठीक है, हमारे कुछ साथी थे वो पहले वहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने पढ़ी थी। तो आमीन के हवाले से है बात, तो उस हवाले से आप थोड़ी सी यहाँ पर अगर रोशनी डालें। मुझे पता है एक हिसाब से तो मामला नहीं अखज़ किया जाता। आप रख लें कल पे, मैं आपको इस पर दलाइल जो हैं वो महफूज हैं तो उसके ऊपर बताऊंगा कि अहले हदीस अपने अपने हक़ में क्या दलील लेकर आते हैं, क्या फतवा लगाते हैं, तो हमारे यहाँ क्या दलील है, तो वो सारी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। एक रिवायत है ना, आप एक अगर मेरी अर्ज़ भाई समझ कर इस पर एक मौजू अगर रखें तो होती रहेगी, साथ साथ एक तकरार का सिलसिला हो तो बहुत ही अनायत होगी। थोड़ा बहुत मतलब अनायत फरमाएं हमें, मतलब दलाइल
جی 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 حمزہ بھائی، موضوع آپ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کر لیں گے، موضوع رکھ لیں گے کل پرسوں اس کے اوپر بات کر لیں گے. جی ریحان وہ صاحب بھی آجے ذرا، جاتے سا وفاتے سا. میں جی قادیانیت میں شامل ہونے لگا ہوں جی. شرم تم کو پھر بھی نہیں آتی، شرم آنی بھی نہیں ہے. قادیانیت، دیوبندیت، منافقت، جھوٹ، دجل، کذب، جہالت، ان چیزوں کا تو نام ہے. منافق کی نشانی ہے کہ جب بحث کرے گالی دیتا ہے، دلائل نہیں ہے گالیوں پہ اتر آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تم سے بڑا، دیوبندیوں سے، قادیانیوں سے بڑا منافق کون ہوگا؟ عثمان بھائی اسی حوالے سے ابھی میں تھوڑا سا اس پر خاموشی اختیار کرتا ہوں. ابھی اتنی خاص پکڑ نہیں ہے تو بس شفقت کیجیے گا. کافی جگہ اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے تو جی جی ضرور. صحیح ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جیسے 10 منٹ کا یا 20 منٹ کا کوئی ایک سیشن کوئی ایک رکھ لی جائے کہ بھائی اس میں یہی بات ہوگی. کوئی آتا ہے دوبر بلندی تو بھاگ جائے، کوئی بھی آتا ہے جاتا رہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، مہربانی. کوا کھانی قوم دیوبندی. ٹھیک ہے پھر بابر بھائی اجازت دیں، ابھی فی الحال نا میں بھی مصروف ہونے لگا ہوں، براڈ بند کرتا ہوں. باقی بھائی بھی مصروف ہو گئے ہیں، پھر انشاءاللہ جب فری ہوں گے نا پھر آتے ہیں سارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دیکھو کنی جماعت ترقی کر گئی ہے. ویکو آئے اتنے 40,000 بندہ سی افریقہ کا، پتہ نہیں کہڑا ملک ہے. انہوں دے ہاتھ وچ نا وہ چٹے چٹے، وہ عبدل سمی پہ منو آ کے جس دن انہوں نے یوٹیوب تے میں گیا چینل کہندا وہ چٹے انج لاندے سن، پتہ نہیں رومال لاندے سن چٹے سفید رنگ دے. میں کیا انہوں نے پیسے کنے دتے سی چٹا رومال لان واسطے؟ کنے پیسے انہوں نے دتے سی بیچاریاں نوں؟ سب تہاڈے نال دھوکھا تے فراڈ ہو رہا ہے. سانو کی یہ دلچسپی تے لالچ؟ سانو تو صرف اللہ دے نبی دے دین نال محبت ہے. تے اسی تہانوں بھی کہنے ہیں کہ تہاڈے اس پیسے نال اللہ دے نبی دے دین نو ٹھا لائی جا رہی ہے. باقی دینا تسی اپنے پلیوں دئی آو، 8واں حصہ دیو، 16 نہ دیو، 8واں حصہ دیو تے دے کے رکھو، نتیجہ دیکھ لیو. انشاءاللہ اللہ دے نبی دے دین نو چوں پلوں فاستا نے 37 گنڈی خیرہ نے. اے ویکھ لو رب نے کیسے فیصلے کروائے نے. جو فیصلہ ہویا ہے یہ کافی انشاءاللہ. امید نہیں ہے کہ کوئی اور مدعی نبوت اٹھ کے اللہ دے نبی دے دین دے وچ وڑن دی کوشش کرے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سیالکوٹ اٹھے، لاہوروں اٹھے، لدھیانے تو اٹھے، امرتسروں اٹھے، گجراتوں اٹھے، پنڈیوں اٹھے، جتوں مرضی اٹھے، جن نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے وہ دا نبی پاک دی امت نہ کوئی لین دین انشاءاللہ کدے بھی امت دا حصہ نہیں رہ سکتا. انج لوکاں کٹ کے باہر تر چھڑے جی مکھن جو بال باہر کٹ کے رکھی. سامر بھائی جڑی خلافت بھی انہاں قائم کیتی ہے، یہ خلافت منہاج النبوہ دی طرز سے خلافت انہاں قائم کیتی ہے. انہاں خلیفیاں دا تسی حال دیکھ لو کہ وہ گھر بیگم نے کدھر میٹھا تھوڑا جا بنا لیا تے خلیفہ صاحب آئے، انہاں آ کے پوچھیا کہ یہ میٹھا کتوں آیا؟ تے انہاں آخیا بھائی جڑا خرچہ تسی دیندے ہو جو تھوڑا تھوڑا بچا کے تے میں سوچیا چلو میٹھا بنا لیے، تانوں بڑا پسند ہے. تے انہاں اپنی بیت المال جو تنخواہ کٹا دیتی کہ بھائی میرے زیادہ ملتے ہیں. ایتھے جڑا وے تقریباً 70 قسم کے کھانے بندے نے جی دسترخوان سے. اے خلافت منہاج النبوہ دی طرز تے خلافت ہے.
ये की पे थले 1122 के पे लिखता मैं गड्डी पे चलाना हूं मेरे को तो पढ़न नहीं आता कहंदा अरे तलवार नहीं हजरत उमर वाली कहंदे बगैर चल जानी सी की कहना चाहता भाई इम्तियाज साहब सानू इस गल ना सर सिर्फ एनी असी एक आवाज ही बुलंद करनी है बाकी सानू ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई दिलचस्पी नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆ ਕਰੋ 16ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤੇ 300 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 1122 ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਹਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਈ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲੀਨੀ ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਈ ਤੇ ਐਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ जी 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 अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब अगर फ्री तो सवाल कर लिए जी 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 करो सवाल अच्छा आमिर साहब बात की कहता है कादियानी के बारे में सवाल नहीं एक सवाल जहन से आके मैं क्या पूछ लेता हूँ असके ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नो लक़ब सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता किसी हदीस से मौजूद है या ये लक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और ने दिता है नबी अलैहिस्सलाम दे जिते लकब दे बारे पूछते पे हो या सिद्दीक दे लकब के बारे में पूछ रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जरा ना लिखा जाता है सिद्दीक दा लकब हज़रत अबू बकर नो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता है या उम्मत ने दिता है और यही लकब की नबी दी हदीस के अंदर नबी दी हदीस के अंदर सानू मिलता है हाँ ओके चलो ठीक मेरे इल्म च ऐसे नहीं है चलो ठीक है मैं ये तो हदीस फॉरवर्ड कर देंगे तुझे चेक करके मैं दस देना कि हदीस सही है रावी सही ने और सनद सही है ओके अच्छा अहमद नज़ीर साहब एक और सवाल माइंड दोस्तों नादी जी आई डी है उसके मुस्लिम में तो ज़्यादा की कहता है एक्सपीरियंस के बारे में तो अगर कुछ ख्याल का इजहार करना चाहो क्योंकि जिस तरह असी आने थोड़े को सवाल करने पूछने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है जिन्हें जिन्हें भी मदरसे ने वेख्या उत्थे जाके सुमन बुकमन बन के इस तरह खामोशी के नाल लैक्चर सुनते हैं स्क्रीन लगी अगे हाँ भाई सुनिया तो यह लिखा किताब च लिखा बुखारी च लिखा मुस्लिम च लिखा अच्छा मैं एक गल नहीं समझ आती कि कहते हैं जी असी किसी भी हदीस की किताब नहीं मनते उन्होंने कुरान पर रख के तोड़ने ठीक है जो असी पूछना अच्छा तुहाडी हदीस की किताब केड़ी है तो भज जाते हैं सही बुखारी को सही मुस्लिम को सही तरमीजी को तो मैं उन्होंने पूछना कि इमाम बुखारी का कीदा की है खत्म नबूवत ते तुसी जेडे उन्होंने फॉलोअर्स ने उन्होंने का कीदा नहीं लै रहे किताबां हदीस दी उन्होंने तो उतों फड़ रहे हो और हाशिए अपने चढ़ा रहे हो तो किस तरह जरा इतदाल हो सकता है ये नहीं इन्होंने को अपनी हदीस की कोई किताब नहीं है ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਤਵੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਹਦੀਸਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾ ਮਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਸਲਨ
ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਮ ਆਇਮਾ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਆਇਮਾ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਇਮਾ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत वल जमात ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੰਬਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ और सही मुस्लिम ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ और ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਅਤਬਰ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਵੀਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਡਿੱਗਿਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿਰੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤਫਸੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਹਾਦੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜ਼ਈਫ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਨ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਮਤਨ ਦਾ ਜੋ ਤਵੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਜੋ ਮਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜ਼ੂ ਮਨ ਗੜਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣ। ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 1902 ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। वो कहते हैं जी कि मौलवी सनाउल अमृतसरी साहब मुझसे पूछते हैं कि मिर्ज़ा साहब आखिर आपको दावा मसीहियत का ख्याल कैसे आया, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹਾਂ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ कि मिर्ज़ा साहब आपको दावा मसीहियत का ख्याल कैसे आया। आखिर वो दावा हदीसों से ही लिया गया ना, हदीसों की किताबों में ही आता है ना। मसीह इब्ने मरियम के नज़ूल का जिक्र सही बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा वगैरह में कुतुब हदीस में है। तो आखिर आपने इन्हीं किताबों से लेकर दावा किया है ना। तो जवाब देंदे ने मिर्ज़ा साहब फरमाते ने उत्थे इजाज़ अहमदी दे विच कहंदे ने कि भाई हम खुदा ताला की कसम खाकर कहते हैं कि हदीसों का दुनिया में वजूद ना भी होता तो भी हमारे दावे को कुछ नुकसान नहीं था। हम दावा करने में मतलब हक बजानिब थे, कोई चीज़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं थी। हदीसों का वजूद ना भी होता तो कोई बात नहीं थी। हमारे दावे की बुनियाद कुरान है और वो इल्हाम है जो हम पर नाजिल होता है। अगे सुनियो, कहने ने हाँ वो हदीसें हम पेश करते हैं जो इनके मुताबिक हैं, कुरान और मेरे इल्हाम के मुताबिक है। जो हदीस इनके साथ मुताबिकत ना रखती हो, मेरे इल्हाम के साथ या कुरान के साथ, उसको हम रद्दी समझकर फेंक देते हैं। ए लफ्ज़ लिखे ने आमिर साहब ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਮ ਹੰਬਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਸੀਲੀ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦੇ ਫਤਵੇ थे, बगैर रफ़ा देन का नमाज पढ़नी अबू हनीफा के फतवे थे। तो यानी कि वो सारे तौबा नाज़ुबिल्लाह वो रद्दी हो गए उन्होंने से। बाकी सब उत्थों ले आए ते ये जेड़ा ये अपने इल्हाम दी बना ते इबादत दा आमर भाई मेरा ख्याल है इत्थे एक सवाल भी ज़हन च रखना चाहिए कि एक ते मरज़ियां दा असूल है कि मुतकल्लम नू जेड़ा ना हक हासिल है कि वो अपनी बात दी जड़ी है तफसीर जड़ी बयान करे। अहादीस की जड़ी है वो इजाजत नहीं है मुहद्दिसीन नू कि वो जड़ा इन्हां दी
ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਣ, ਯਾਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੁਤਕਲਮ ਤੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਯਜ਼ਿਲੁ ਮਨ ਯਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਹੀਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਯਜ਼ਿਲੁ ਮਨ ਯਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਣੀ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ 1200 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਆਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਲਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੂਲ ਉਹ ਮੰਤਕ ਦਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਕੱਲਮ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਕ ਦਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕੱਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਤਕੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਐ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਐ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਨੀ ਇੰਜ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੁਤਕੱਲਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। 52 ਸਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਖਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਜ਼ੇ ਅहमदी कि हदीसों का वजूद ना भी होता तो भी कोई बात नहीं थी। हमारे दावे की बुनियाद हदीस नहीं है, हमारे दावे की बुनियाद कुरान है और वो इल्हाम है जो हम पे नाजिल होता है। ठीक कहते जो इनके खिलाफ हो हदीस हम उसको रद्दी समझ के फेंक देते हैं। अगली गल बड़ी खास है, अगली गल है कि जिहड़ा कुरान है ਉਹਦਾ भी एक ड्रामा रचाया ना कि ਅਸੀਂ कुरान ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ, क्योंकि कुरान तो ते मिर्जा साहब साबित करते सन ईसा अलैहिस्सलाम दी हयात, लेकिन जदों इल्हाम नाज़िल होया ते कुरान दे मैंने बदल दिते। जिन्हां आयतां नाल ईसा अलैहिस्सलाम नूं जिंदा साबित करदे सी, उन्हां ही आयतां नाल ईसा अलैहिस्सलाम नूं फौतशुदा साबित करना शुरू कर दिता। क्यों? कहते ने मैनूं इल्हामन दस्सिया गया इन्हां आयतां दा ऐ मानी है, जिहड़ा तू बयान कर रहे हो सही नहीं है, दुरुस्त मानी ऐ वे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਉੱਤੇ ਵੇ? ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬੈਣੀ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਤਖਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਬੁਨਿਆਦ ਇਲਹਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ मिर्जा साहब के दावे की असल बुनियाद इल्हाम ही है। लो मैं आया तुझसे गल करूँ। इल्हाम उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इल्हाम जो है वो है नादिर शाह। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई की हाल ठीक हो? नहीं किधर गए नहीं भाई? वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई गैब ने चौथे पंजवें दिन दे नहीं भाई खैर ता है। वालेकुम अस्सलाम। आवाज भी अशनी को नहीं अशनी भी अशनी 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 सुन रहा सी मैं अलामा साहब की गल सुन रहा सी, उस ते कुछ गौर कर रहा सी मैं। फिर तुसी भी कोई वड्डी लैट ना रोशनी पाओ ना, अज दोपहरी तुहानू याद कर रहे सन लामा साहब ने। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।